السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم कलिमा तय्यबा 3 मरतबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी नंबर पे इस दुआ को 12 मरतबा पढ़े या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तीसरे नंबर पे दूसरी कलिमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस दूसरी कलिमा को 10 मरतबा पढ़ें। चौथे नंबर पे जो दुआ है उस दुआ को 1 मरतबा पढ़े सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम या हन्नान या मन्नान या हल्लल मुश्किलात रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या हफीज़ या रक़ीब या मुजीब या अल्लाह या अल्लाह या फत्ताह या खालिक या क़ाबिज़ या मालिक या बासित या रज़्ज़ाक़ या अलीम या हलीम या करीम या खालिक या बारिअ या मुसव्विर या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ फसयकफ़ीकहुमुल्लाह हुवस्समीउल अलीम या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ या अल्लाह या रहमान या रहीम या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर या मुसब्बिबल अस्बाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम सुब्हानल अलिय्यिल आला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल क़ाइमिद दाइम सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत रब्बि इग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़ ज़ुनूबा ग़य्रुक अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु ख़ैरुल हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिल आलमीन सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैका मिन खैरिन फ़क़ीरुन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही
سبحان الله العظيم سبحانه وتعالى سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بسم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك واستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أرسلت إليك من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.